Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Elsa Kirania Rahman. You can call me Elsa. So, let me show you my presentation. The theme is adjective and nouns. Adjective is a word or phrase naming an attribute added to or grammatically related to a noun to modify or describe it. Dalam bahasa Indonesia, adjektif merupakan bentuk kata yang digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda dalam sebuah kalimat. Adjektif atau kata sifat memiliki beberapa macam bentuk, yaitu kualitatif. Adjektif digunakan untuk menjelaskan kualitas dari kata-kata benda yang diterangkan. Contoh, she is a nice girl. Dia adalah gadis yang manis. Kualitatif adjektif merupakan bentuk adjektif yang berhubungan dengan kualitas atau jumlah. Contoh, she need more sugar in her tea. Dia membutuhkan beberapa gula untuk tehnya. Numerik adjektif digunakan untuk menyatakan jumlah, namun lebih sering menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan sebagainya. Contoh, there are 20 people in my party. Ada 20 orang di pestaku. Possessive adjective merupakan bentuk kata sifat yang menyatakan sebuah kepemilikan. Contoh, she is her mom. Dia adalah ibumu. Interrogative adjective digunakan untuk memodifikasi sebuah kata. Contoh, what is your name? My name. Demonstrative adjective digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu hal. Contoh, that is my house. Itu adalah rumahku. Noun. Noun is a word used to identify any of a class of people. Dengan kata lain, noun merupakan suatu bentuk kata benda, baik berupa orang, hewan, ataupun benda lainnya. Noun seringkali digunakan setelah verb. Hi everyone, how are you today? I hope you're fine, all great, and all fantastic. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang adjective clause. Perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari adjective clause. Adjective clause adalah anak kalimat atau subordinate clause dari yang namanya complex sentence. Kemudian fungsi dari adjective clause itu sendiri adalah adjektif sendiri fungsinya untuk menjelaskan noun. Jadi kalau ada klausa yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang noun, kata ganti benda atau situasi, maka klausa itulah yang kita sebut sebagai adjective clause. Sekarang kita lihat contoh dari adjective clause. Contoh berikut adalah contoh kalimat complex sentence dengan anak kalimatnya adjective clause. Seperti yang kita lihat di sini, ada dua kata kerja, bukan kalimat simple, berarti ini adalah kalimat kompleks. Nah, kalimat yang diwarnai warna biru itulah si adjective clause, sementara yang berwarna hitam adalah main clause. Untuk menghubungkan si main clause dan si adjective clause, kita membutuhkan yang namanya konektor. Dalam kasus adjective clause, konektornya di sini adalah relative pronoun. Kita sebut di mana kata yang diwarnai kuning. Clause. Contoh kata relative pronoun dan adjective clause yaitu who, whom, which, when, where, dan has. Dan satu lagi itu adalah that. Kapankah that kita pakai? That di sini bisa menggantikan pronoun baik who, whom, which, when, where, kecuali has. Kenapa? Karena kata that di sini adalah kata yang lebih informal dan kata cenderung memakai yang memang, terutama kalau kita mengambil tes skills atau TOEFL IDT yang ada rating skillnya.
Nah, sekarang bagaimana sih caranya menjadikan dua kalimat simpel menjadi kalimat kompleks dengan anak kalimat adjective clause? Coba kita lihat contoh ini. Cara yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadikan dua kalimat simpel ini menjadi context sentence adalah: pertama, kita cari dulu kata benda yang sama yang dijelaskan di kedua kalimat. Kata benda yang dijelaskan di kedua kalimat ini yaitu Celine Dion dan si. Si-nya ini merujuk ke Celine Dion-nya. Itu pertama, jadi cari kata benda yang sama. Yang kedua, tentukan yang mana akan menjadi induk dan anaknya. Yang ketiga, baru kemudian kita hapus salah satu kata benda tersebut. Keempat, dan baru kemudian kita tambahkan relative pronoun yang ada kata who, whom, where, when, dan has, dan kita letakkan setelah kata benda yang dijelaskannya, maka akan jadi keempat. Setelah kita cari kata benda yang sama, kemudian kita hilangkan salah satunya. Tidak mungkin kita hilangkan Celine Dion karena si ini kita tidak tahu siapa, maka si-nya yang kita hilangkan. Berhubung yang diterangkan itu adalah kata benda orang dan yang digantikan itu adalah si, maka relatif pronounnya adalah who. Jadi who kita pakai untuk menerangkan kata benda di induk kalimat yang merujuk ke orang untuk menggantikan subjek pronoun si di sini. Maka jadilah si who ini memiliki dua fungsi. Selain ia berfungsi sebagai konektor, dia juga sebagai subjek. Karena di sini si-nya kita hilangkan, maka si who ini sekaligus menjadi subjek untuk si Sam itu untuk relative pronoun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Hasdi Fatwal. I am from Group 3, Class A, English Literature Study Program, Halu Oleo University. Today, I'm going to talk about adjectives ends in ed and ing. Alright, let's get started. First of all, let me explain to you what is adjective. Adjective is a word that describe and modify nouns. For example, beautiful, good, bad, pretty, interesting, and many others. Alright, let's move on. Ed adjectives describe your feelings, while ing adjectives describe the reason why you get that feeling. For example, Rani is get bored because the lesson is boring. So, the lesson is boring. Therefore, Rani is get bored. Alright, let's take a look at the example number 2. Fatur always talk about his car. He's really boring. Right. So, Fatur is boring. Therefore, I'm get bored. So, to sum up, if something is boring, you get bored with it. If a person is boring, that means they make other people get bored. Now, before we end the lesson, why don't you try to answer this question? Alright, what is the answer to number 1? That's right, it's A. Number 2, do you know the answer? Yes, it is B. Alright, now you have heard the lesson and you have to do the practice. I hope you understand the lesson. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Dita Amelia Septialin. You can call me Dita. So let me show you presentation. The tema is adjective followed by infinitive. So kalimat adjektif biasanya untuk menyatakan perasaan atau reaksi terhadap seseorang atau untuk memberikan pendapat.
Sedangkan infinitif dalam struktur kebahasaan atau grammar yaitu bentuk kata kerja dasar atau pertama yang belum terikat dalam pokok kalimat. Contohnya membosankan, baik, mudah, atau membaca. Adapun macam-macam infinitif yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, infinitif dengan to yang sering disebut to infinitive. Yang kedua, infinitif tanpa to yang sering disebut bare infinitive. Adapun contoh kalimat dari adjective followed by infinitive yaitu I'm so proud to be part of this team. Yang kedua, we were surprised to see you tonight. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Armin Pamuleri. I'm from class ELA. Today, we learning about adjective plus preposition. Now, I have to know what is this adjective and what is this preposition. What is adjective? Adjective is used to term describe expression human and talk about what it thinks a person. Alright? And two is preposition. What is this preposition? Preposition can sometimes appear after adjectives to complete or elaborate on the idea or emotions the adjective describes. Prepositions used in this way known as adjective complements. The preposition always comes directly after. I'm sorry about that. The adjective, and it is typically followed by a noun and to form a prepositional pairs. And the most common prepositions alongside adjective include the following: is, of, to, about, for, with, at, by, in, from. And now the rules. There are no rule when it comes combinate adjective and preposition, but a few patterns exist. And now I give it to you example is at, about, and in. Most adjectives that take the preposition at can also take the preposition by and combine the adjectives. Preposition at can illustrate causes for specific reactions or emotions response. By can be used in place of at only because this sentence requires passive voice. As example, and now for example, the man was amazed at first by the number of people offering to help him. Now, why this could be used at or by? Because most adjectives that take the preposition at can also the preposition by. An example 2 is she was astonished at or by the movie's poor ratings. But if giving more information, just like James is good at playing piano, it's not, it can be
not use it. Why? Because he's giving more information. His name is James. And this example before, he tell the man he tell she was. Or because it's not passive voiced. And now to in is in. Some adjectives preposition in to show about connection, relationship between people or things. For example, they are successfully in displaying. Successfully in. There is adjective and preposition in. And example 2 is Bernard is interested in joining the school band. So this preposition in to show what is thinking people, what is the feeling people. And now it's third, adjectives plus from. Adjectives taking preposition from can emphasize a point of opposition or the result of an action. For example, turquoise is different from blue. This is a point opposition. And now is example 2 is I become tired last night. Tired from studying last night. I'm sorry about that before. And this is a result of action because he's from learning and he's tired. And now this for today, I think that's all. But maybe you can search in the Google is preposition many more. Thanks for watching. I hope this video helpfully for you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sri Regi Cahyani. You can call me Regi. Let me show you my presentation. The theme is linking verb in adjective. Linking verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan antara kata pada sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Linking verb ini menghubungkan antara subjek dengan pronoun kata ganti atau adjektif kata sifat yang menerangkan si pelaku atau subjek. Linking verb juga sering disebut sebagai kata penghubung. Dalam penggunaan linking verb terbagi menjadi 3 jenis, yaitu verb of being, verb of be, and verb of sensation. Linking verb of being. Example, he becomes famous actor this year. Artinya, dia menjadi aktor terkenal tahun ini. Contoh kata, acted, becomes, grows, remains, seems. Example, they seem happy today. Artinya, mereka terlihat bahagia hari ini. The flower grows well every day. Artinya, bunga itu tumbuh dengan baik setiap hari. Linking verb of be. Example, he is an actor. Artinya, dia adalah seorang aktor. Contoh kata, I am, is, are, was, were, be. Example, I am from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. You are beautiful. Artinya, kamu cantik. Linking verb of sensation. Example, I feel lonely in this room. Artinya, saya merasa kesepian atau sendiri di dalam ruangan ini. Contoh kata, tasted,
look, seem, smell, grow, fall, and etc. Example, the cake tasted delicious. Artinya kue ini terasa enak atau lezat. He looks very handsome. Artinya dia terlihat sangat tampan. So, in my opinion, linking verb is verbs that connect between a sentence. Linking verb, its function is only to break or complement as an explanation of the subject. Artinya, linking verb adalah kata kerja yang menghubungkan antar sebuah kalimat. Linking verb fungsinya hanya menjembatani atau melengkapi sebagai penjelas dari subjek tersebut. So, this is my presentation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.